کی تھی ان آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یا کلمہ مبارکہ کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا۔ علماء کرام کے مختلف قول ہیں، اس میں ایک قول یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کلمہ طیبہ سے مراد ایمان ہے، اور جس جگہ یہ ایمان جائے قرار پکڑتا ہے وہ مومن کا دل ہے۔ اور فرمایا اس کی اللہ نے فرمایا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی شاخیں آسمانوں میں بلند ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص دین اسلام کے تمام جتنے ارکان ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑا ہے۔ اور ایک معنی اس کا علماء کرام نے یہ فرمایا کہ کلمہ طیبہ سے مراد دل ہے، کہ دل میں مومن کے جو ہے کلمہ طیبہ یعنی کلمہ طیبہ کا جو ہے وہ نور ہے، اور زبان پر اس کا اقرار ہے اور بدن پر اس کا اظہار ہے۔ یعنی ایمان کی شان یہ ہے جس کے دل میں ایمان ہے وہ دل زندہ ہے، اور زبان سے اس کا اقرار ہے یعنی اس کا ورد ہے، اور عمل ہے اس کا جو ہے وہ جو کلمہ کی شرائط ہے۔ کلمہ کی شرائط میں نماز ہے، کلمہ کے شرائط میں روزہ ہے، کلمہ کے شرائط میں حج ہے، کلمہ کے شرائط میں زکوٰۃ ہے، کلمہ کے شرائط میں نیک کام ہے۔ فرمایا جس میں یہ شان ہوگی، فرمایا اللہ پاک فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ اس کا ایمان ہمیشہ پھل دیتا رہے گا، اس کا ایمان ہمیشہ پھل دیتا رہے گا۔ یعنی جو ایمان والا ہوگا، ایمان والا اپنے بھی لیے نفع آور ہے اور دوسروں کے لیے بھی نفع آور ہے، کہ اس کو دیکھ کر دوسروں کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرمایا میں تمہیں اللہ کے ولی کی نشانی بتاؤں، اللہ کے ولی کی نشانی بتاؤں کہ اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون؟ تو فرمایا جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے، جس کے چہرے پہ دیکھ کر زبان پر بے ساختہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے تو وہی اللہ کا ولی ہے۔ تو گویا پتہ چلا مومن اپنے لیے بھی نفع آور ہے اور دوسروں کے لیے بھی یہی نفع آور ہے۔ تو فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ ایمان والوں کا ایمان برکت میں آ جائے اور لوگ غور و فکر کرنے نصیحت حاصل کریں کہ یہ بات کس سے ہو رہی ہے، یہ بات ہم سے ہو رہی ہے کہ بندیا اپنے دل کو زندہ کر، اپنے دل کو سیدھا رکھ، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے پر نور کر، اس ظلمت کدے کو ایمان کے نور سے روشن کر تاکہ تیری دنیا بھی خوبصورت ہو، تیری آخرت بھی خوبصورت ہو۔ فرمایا آج کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس جو کلمہ خبیثہ ہے اس کا ذکر کیا۔ اللہ فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، فرمایا برے کلمے کی مثال، برے جو زبان سے بھی برا کلمہ نکل جائے تو اس کی مثال، تو فرمایا کشجرۃ خبیثہ، یا پھر اس سے مراد جو دل میں کفر ہے اس کی مثال، فرمایا جیسے کشجرۃ خبیثہ، جیسے کوئی ناپاک درخت ہوتا ہے یا وہ جو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد اندرائن، عرب میں ایک درخت ہوتا ہے، اور بعضوں نے فرمایا ایک ایسا درخت ہوتا ہے، ایسی جھاڑی ہوتی ہے جس کے نہ شاخیں بنتی ہیں اور نہ ہی وہ کوئی تناور بنتا ہے بلکہ بیکار درخت ہوتا ہے۔ فرمایا جس سے ظاہری طور پہ اگر یہ ظاہری معنی لے وہ درخت جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، مثال کے طور پہ ہم گندم اگا رہے ہیں، گندم میں کچھ ایسی جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں جو ہمیں فائدہ نہیں دیتی، تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ جو بے فائدہ ہو اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے، سپرے کر کے مار دیا جاتا ہے، یعنی جو کسی کو فائدہ نہ دے۔ بات توجہ سننا میرے بھائیو، جو بندہ دوسرے کے لیے نفع آور نہیں ہے وہ کلمہ خبیثہ ہے۔ ایسی بات جو دوسرے کو نقصان کرے، نقصان دے، وہ بھی کلمہ خبیثہ ہے۔ اور جیسے جو کشجرۃ خبیثہ، کہ شجر خبیثہ جو ہوتا ہے جیسے وہ کسی فائدے کے نہیں ہوتا، اسی طرح بے فضول اور لایانی بات، بے حیائی والی بات بھی کوئی کام نہیں دیتی۔ فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ
खबीसतिन, फरमाया मिसाल कलिमा खबीसा की, बुरी बात की, कशजरतिन खबीसा, इससे मुराद कुफ्र भी है। फरमाया कशजरतिन खबीसा, जैसे कोई खबीस शजर होता है, इज्तुस्सत मिन फौकिल अर्द, तवज्जो रखना, फरमाया ऐसे जैसे उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जैसे वो किसी काम का नहीं होता, इसी तरह काफिर का जो ईमान है, काफिर का ईमान जो कुफ्र पे है, वो भी किसी काम का नहीं है, वो भी किसी का, मालहा मिन करार, उसको कहीं करार नहीं है। युसब्बितुल्लाहुल्लदीना आमनु, फरमाया अल्लाह ताला, अब सुनिए सुनिए, जिसने ईमान की खिलत पहन रखी है, जो अपने आप को ईमान के साथ जोड़े हुए है, जो अपने ईमान की हिफाजत में लगा हुआ है, बुरे काम नहीं करता इसलिए कि मेरा ईमान खराब ना हो जाए, मेरी कब्र अंधेरी ना हो जाए, मेरा हशर के दिन अमाल बुरू में मेरा कोई पलड़ा भारी ना हो जाए बुरे अमाल का। तो अल्लाह फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लदीना आमनु, जो नेक अमल अख्तियार करेगा हम साबित कदमी देंगे। उसको ये नहीं है कि जो हमारे रास्ते पे चला तो हम उसे छोड़ देंगे, मसाइब में फंसाएंगे, नहीं नहीं, मसाइब सबको आते हैं, काफिर को भी आते हैं, मोमिन को भी आते हैं, लेकिन काफिर को उस मसाइब पर कोई फायदा हासिल नहीं होता, मोमिन को अगर कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह सवाब अता। युसब्बितुल्लाहुल्लदीना आमनु बिलकौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, फरमाया अल्लाह पाक ईमान वालों को दुनिया में भी कलमा मजबूत के साथ साबित कदम रखता है और आखिरत में भी साबित कदम रखता है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, इससे मुराद ये है जो अल्लाह ने फरमाया दुनिया में अल्लाह ताला कलिमा तय्यबा के जरिए उनको मजबूत रखता है, इससे मुराद कब्र का हुक्म है। आका दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आली ज़ीशान है। बर्रा बिन आज़िब रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सूरत इब्राहीम की वजह से सूरत इब्राहीम की ये आयत मुबारक पढ़ी तो फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे को कब्र में साबित कदम रखेगा। फरमाया जब उससे पूछा जाता है तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारा नबी कौन है, फरमाया ये सवाल जब उससे पूछे जाते हैं, और ये भी याद रखिए कि ये सवाल सिर्फ इस उम्मत का खास है, बस ये कब्र में जो सवाल होते हैं ये सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की वजह से सिर्फ हमें नसीब है, साहब का उम्मतों में ऐसा नहीं था, साहब का जो कर गए दुनिया में वो उसका हिसाब हो रहा, लेकिन यहाँ कब्र में उसके ईमान की तस्दीक करा के फरिश्तों को गवाह बना के शान को और बढ़ाया था। अल्लाह अकबर। जनाब मन आका दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक मर्तबा अपनी सवारी पर सवार होकर बनु नजार की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में आपके सवारी ने ठोकर खाई, खच्चर ने ठोकर खाई, तो करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर तशरीफ ले आते, लेकिन वो ना गिरे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गुजरे तो देखा 3 कब्रें थी, पूछा ये किसकी है, अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मदीना के रहने वाले हैं और आपकी तशरीफ आवरी से पहले मर गए, अल्लाह आपकी तशरीफ आवरी से पहले मर गए, और फरमाया ये मुशरिक शिरक की हालत में मरे, काफिर थे जब मरे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अल्लाह से कब्र के अजाब की पनाह तलब करो। तो कब्र में 3 सवाल होने हैं, वो भी सिर्फ इस उम्मत का खास है। आइए आइए हुजूर नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ते हैं और देखते हैं बंदा मोमिन की कब्र में क्या हालत होती है और बंदा काफिर की कब्र में क्या हालत होती है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आली ज़िशान अबू हुरैरा पाक हदीस पाक नकल करते हैं, फरमाया जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है उसके पास सियाह रंग की नीली आंखों वाले 2 फरिश्ते आएंगे, उनमें से एक को मुनकर दूसरे को नकीर कहा जाएगा। फरमाया वो कहेंगे तुम उस शख्स के मुताल्लिक क्या कहा करते थे। एक का हदीस पाक में सिर्फ एक सवाल हो, एक में 3 सवाल होंगे, 3 होंगे या एक होगा, पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल जरूर होगा। इसलिए अपने खत्म नबूवत के और सरकार की इज्जत और शान पर और आपकी जो है बेशत और आपकी नबूवत का हिफाजत हमेशा करते रहिए कि कब्र में और सवाल हो ना हो ये सवाल जरूर होना है, ये जरूर पूछा जाएगा। फरमाया वो कहते हैं इस शख्स के मुतालिक तुम क्या करते थे, मा कुंत तकून फी हाज़ा हक़्क़ुर रजुल, इस सोनी शक्ल वाले जवान के बारे में दुनिया में तू क्या कहता था।
यहाँ अकायद को भी काबू किया जाए, यहाँ जो है सरकार की अजमत, आपकी असमत और आपकी शान और मकाम हर चीज को मद्देनजर रखा जाए। फरमाया बस वो जो दुनिया में कहा करता था वही कहेगा, जो दुनिया में कहा करता था वही कहेगा। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा गूंज आ जाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया वो कहेंगे हम जानते थे तू ऐसे ही कहेगा। हम कहते हैं फरिश्तों तुम्हें कैसे पता चला? तुम कैसे कहते हो भैया? मरने वाला तो मरा हुआ है, तुम किस? हम जवाब आया कि हम उसके चेहरे को देख कर कहेंगे, इसका चेहरा इतना नूरानी हो जाएगा। दुनिया में तो जैसा भी है जैसा है, लेकिन क्योंकि यहाँ इम्तिहान है, इम्तिहान के बाद हमेशा रिवार्ड होता है। यहाँ इम्तिहान दे रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा अपने करम से हमें अल्लाह पार कर देगा। हम जब कब्र में जाएंगे तो हम अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हैं हमारे चेहरे जगमगाएंगे। नूर आंखों पे तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। कब्र में जाएंगे जरूर, लेकिन वहां जब फरिश्ते पूछेंगे ना, वो सुनाओ इस सोनी शक्ल वाले के बारे में क्या कहते हो? अगर हम सारी जिंदगी मदीना मदीना करते रहे तो मदीने वाले के बारे में पूछने आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फरमाया वो कहेंगे हम जानते थे तुम यही कहोगे। फरिश्तों को भी पता नहीं मरने वाला जो आया है इसके जनाजा पढ़ाया गया है, इसको यहाँ लाया गया है, ऊपर फिर तलकीन गई है, ऊपर कलमा पढ़ गया, ऊपर अजान दी गई है और फिर ऊपर दुरूशी पढ़ा गया, कलमा पढ़ा गया। फरमाया उसकी कब्र को 70 बाय 70 70 ज़रब 70 फरमाया दराज कर दिया जाता है। फिर उसकी कब्र को मुनव्वर किया जाएगा, फिर उससे कहा जाएगा सो जाओ सो जाओ। सुनना मेरे भाइयों, सो जाओ सो जाओ। वो कहेगा अगर मुझे इजाजत दो तो मैं घर जाऊं, मैं अपनी अम्मा को बताऊं, अम्मा नारो, भाई को बताऊं, बीवी को बताऊं, बच्चों को बताऊं कि नेक अमाल करो, कब्र बड़ी खूबसूरत है, कब्र दुनिया से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फरमाया फरिश्ते उससे कहेंगे तुम उस दुल्हन की तरह सो जाओ जिसको वही बेदार करेगा जो उसको अपने अयाल में, अहलो अयाल में सबसे ज्यादा प्यारा, यानी जो जिससे ये सबसे ज्यादा तू प्यार करता है या जो तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। जिस तरह वो आता है तो दुल्हन अपने महबूब के आने पर खुश होते, वही आता है। तो फरमाया तेरी कब्र में भी महबूब आएगा, तेरी कब्र में भी महबूब आएगा। फरमाया हत्ता के अल्लाह ताला उसको कब्र से उठाएगा। फरमाया ये वक्त गुजर जाएगा और कयामत आ जाएगी, अल्लाह उसका। फरमाया मुनाफिक होगा तो कहेगा मैंने लोगों को जो कहते सुना वही कहा, मैंने जो लोगों को कहते सुना मैंने वही कहा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फरमाया मैं नहीं जानता। फरिश्ते कहेंगे हम जानते थे तू यही कहेगा। फिर जमीन से कहा जाएगा इस पर तंग हो जा, इस पर तंग हो जा, एक दूसरे से मिल जाओ। फरमाया जमीन तंग होकर मिल जाएगी और उसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर घुस जाएगी। सरकार ने एक और हदीस पाक फरमाया उस पर गूंगा और बहरा फरिश्ता मुसल्लत कर दिया जाएगा। फरमाया उसके हाथ में गुर्ज होगा। सुनो मेरे भाइयों, हम सब ने मरना है, हम सब ने मरना है, कोई नहीं बचेगा, हम सब ने मरना है, लेकिन कब्र में जवाब देना। इसीलिए अपनी दुनिया को सोना करूं यार, किसी न किसी का तो करें, कोई ना कोई अमल तो करें ऐसा है जी। जुबान पाक है ना, आँख पाक है ना, कान पाक है ना, हाथ पाक है ना, पाँव पाक है, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं जी। फरमाया अंधा और गूंगा फरिश्ता उस पर मुसल्लत किया जाएगा। हुजूर ने फरमाया उसके हाथ में ऐसा गुर्ज होगा। फरमाया अगर वो पहाड़ पर मारे तो पहाड़ भी रेजा रेजा होगा। फरमाया बस वो अंधा होगा और गूंगा होगा और वो फरमाया मारता रहेगा, मारता रहेगा, मारता रहेगा। फरमाया उसका जिस्म फना होगा लेकिन रूह फना नहीं होगी, रूह फना नहीं होगी, रूह ही को अजाब है। फरमाया फिर दोबारा, फिर दोबारा, फिर दोबारा, हत्ता के कयामत आ जाए। ये तो दुनिया है, पता है, ये तो दुनिया का हिस्सा है, आखिरत पता नहीं क्या हो। अल्लाह माफ फरमाए। आखिरी हदीस पाक पढ़ते हैं। यूं तो हदीसें बहुत सी हैं लेकिन एक हदीस पढ़ते हैं, ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। आका दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, बरा बिन आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजा में गए। हम कब्र तक पहुंचे, जब लाहद बनाई गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, हम भी आपके गिर्द बैठ गए और ऐसे बैठ गए गोया हमारे सरों पर परिंदे हैं। फरमाया आप हाथ में लकड़ी, एक लकड़ी थी, आप उसके साथ जमीन को कुरीद रहे थे। फरमाया आपने अपना सर अक़दस उठाया 2 या 3 बार। फरमाया अज़ाबे कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करो,
اور فرمایا پھر جب لوگ پیٹ پھیر کر چلے جائیں گے تو یہ ضرور ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہوگا، یہ مرنے والا جوتیوں کی آواز سنتا ہوگا۔ اور جب اس سے کہا جائے گا اے شخص تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے، مناد نے کہا اس کے بعد 2 فرشتے آئیں گے، اس کو بٹھائیں گے، اس سے کہیں گے تیرا رب کون، وہ کہے گا میرا رب، سارے بولیے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ کہیں گے تیرا دین کون ہے، تو دین کیا ہے، دین اسلام۔ اور فرمایا وہ شخص کون تھا جو تمہارے پاس بھیجا گیا، وہ کہے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ کہیں گے تم کو کیسے معلوم ہوا، سبحان اللہ، تمہیں کیسے معلوم ہوا اللہ ایک ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا، اور سونے ہو خوش بختو درس قرآن پاون والے ہو، اللہ تک برکت عطا فرماوے، اللہ ایمان دی سلامتی نال ٹورے جناب۔ وہ کہیں گے تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ ایک ہے، اسلام دین برحق ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول، تجھے کیسے، اس نے کہا، وہ کہے گا تمہیں کیسے معلوم ہوا، وہ کہے گا میں نے کتاب پڑھی، کیا خیال ہے فائدہ تھی سی نہ تھی، امید ہے کہ نہیں، کیا خیال ہے رکھے نے کیا ایک وقت تو رضایا تیرے دے بیٹھے ہیں یار، ایسے ہاں میرے بھائیوں سب رہ جائے گا ہم چلے جائیں گے، ہاں کچھ نہیں رہے گا ہم چلے جائیں گے۔ ہاں جی، فرمایا میں اس کتاب پر ایمان لایا، میں نے اس کی